बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे पाकिस्तान के ज़राअत के मतलब चंद बातें डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की पजीर होता जा रहा है। पाकिस्तान की ज़राअत पसमानदगी का शिकार हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी कौम सुस्ती और काहली का शिकार भी हो गई है। लेकिन तीन और ऐसी अहम वजूहात हैं जिससे पाकिस्तान की ज़राअत तबाह बर्बाद हो गई है। चलिए जानते हैं वो तीन कौन सी वजूहात हैं जिससे पाकिस्तान की ज़राअत तबाह बर्बाद हो गई है। नंबर 1 है जी कब्ज़ा माफिया। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ये कब्ज़ा माफिया, ये लैंड माफिया क्या होता है। नंबर 2 निज़ाम के लोगों को फ्री ज़मीनें देना। आपको इल्म है पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। इक्वलिटी सिस्टम के ऊपर भी मैंने बातचीत की है, लेकिन उस तरीके से पाकिस्तान में इक्वलिटी के ऊपर काम नहीं किया जा रहा। नंबर 3 है जागीरदाराना निज़ाम जो किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए जानते हैं इन सब चीज़ों की, इन तीनों चीज़ों को तफसील में कि पाकिस्तान के निज़ाम कैसे निज़ाम जो है वो ज़राअत को मफलूज कर रहा है। कब्ज़ा माफिया ग्रुप है। बहुत सारे लोगों को इल्म होगा कि पाकिस्तान में सोसाइटीज़ और हाउसिंग स्कीम्स बनने जा रही हैं। सादा लफ्ज़ों में अगर बात करें तो पाकिस्तान में तामीराती काम शुरू हो गए हैं, जिससे पाकिस्तान को न सिर्फ ज़राई शोबे में नुकसान हुआ है बल्कि इससे पाकिस्तान के तामीराती कामों पर भी बुरा असर पड़ा है। यहाँ पर आपने एक चीज़ को गौर से सुनना है कि कैसे ज़राअत और तामीराती काम ताहीर का शिकार हो चुके हैं पाकिस्तान में। आपको इल्म होगा कि आज से 8-10 साल पहले पाकिस्तान में ज़राअत यानी कि आम थी। पाकिस्तान के जो ज़राई इलाके थे वहाँ ज़राअत कसीर तादाद में थी, लेकिन लैंड माफियाज़ ने, जिनको आप प्रॉपर्टी डीलर्स कहते हैं, इन डीलर्स ने अपने मुफाद के लिए इंतहाई घटिया किरदार अदा किया है। और इस केस में बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं निज़ाम के, जिनका काम जाली मंसूबों को रोकना होता है, लेकिन अपने मुफाद के लिए ये लोग वहाँ खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। अब सुनिएगा कि ये लोग वहाँ कार्रवाई कैसे करते हैं। एक तो देहाती लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं और दूसरा जंगल की ज़मीन के ऊपर ये कब्ज़ा करते हैं। इन लोगों का तरीका वारदात इंतहाई खतरनाक होता है। ये लोग देहाती लोगों से कम कीमत में कम जगह खरीदते हैं और देहातों की ज़्यादा जगह पर कब्ज़ा कर लेते हैं, लेकिन इसमें निज़ाम के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए देहाती अपनी जगहों से हाथ धो बैठते हैं, वो जो ज़राई जगह हैं उनसे। और अब ये प्रॉपर्टी डीलर्स, ये लैंड माफियाज इन सारी जगहों पर ज़राअती जो तरक्याती काम हो रहे हैं, ज़राई यानी कि ज़मीनें हैं, इनका सफाया करती हैं और अपनी सोसाइटीज़ के बोर्ड्स लगा देती हैं। तासुर ये भी देती हैं कि जी हम प्रोजेक्ट्स चंद सालों में मुकम्मल कर देंगे, इसलिए इन्वेस्टमेंट की जाए यहाँ। इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन चंद सालों बाद उनको इल्म होता है कि ये प्रोजेक्ट्स तो जाली था और हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो ज़ाया हो चुकी है। इसमें ये प्रोजेक्ट्स जाली होते हैं जो अपना मुफाद हासिल करते हैं और लूट मार करते हैं। इसमें निज़ाम के लोग भी मिले होते हैं। असल में प्रोजेक्ट्स को जो असल प्रोजेक्ट्स हैं चंद एक, जिसमें ताज रेजिडेंशियाज, बहरिया टाउन, गुलबर्ग, DHA है। DHA जैसे कैसे भी बना है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं आपको इल्म होना चाहिए। इसलिए DHA मेरे ख्याल से एक जाली प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन वहाँ वो जो प्रोजेक्ट बना है, एक तो उस प्रोजेक्ट को लूट मार कर पाकिस्तानी कौम को बनाया गया है, और दूसरा तो आप सब जानते हैं कि DHA में कौन से लोग रहते हैं, इसलिए समझ तो आप गए होंगे। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आमतौर पर पाकिस्तान में ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम प्रोजेक्ट्स जाली हैं और पाकिस्तान की ज़राई ज़मीनों का खात्मा कर रही हैं। इन में से भी चंद एक प्रोजेक्ट्स होंगे मेरे ख्याल से ज़राई ज़मीनों को उन्होंने नुकसान पहुँचाया होगा, हो भी नहीं सकता। उसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान में मैं चाहता हूं कि सरमायाकारी हो, लेकिन पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट महफूज हो, ज़ाया ना हो। पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान ना पहुंचाया जाए। मैं कहता हूँ ऐसी इन्वेस्टमेंट हो, ऐसी सरमायाकारी हो
کہ جو جامعات کے اوپر مشتمل ہے۔ دیکھیے عام طور پہ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی یعنی کہ سوسائٹی والا ہے جس نے سوسائٹیز بنانی ہوتی ہیں، حکومت اس کو NOC جاری کرتی ہے اور اس سوسائٹی کے اونر نے یہ گارنٹی دی ہوتی ہے کہ جی چند سالوں میں یہ پروجیکٹ 3 سال ہے 4 سال ہیں، اتنے سالوں میں پروجیکٹ تعمیر ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی پروجیکٹ ہے ایک ایماندار سیٹ اپ کے انڈر رہ کے کام کرے، اور جو حکومت ہے وہ بھی ایکسٹرا ڈیمانڈز پروجیکٹس کے اونر سے نہ کرے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے نظام کے لوگوں کو مفت زمینیں دینا۔ یہ بھی انتہائی اہم ٹاپک ہے جس سے پاکستان کی زرعی زمینیں، ان کے اوپر قبضہ تو نہیں ہو رہا لیکن یہ جگہ ضائع ہو رہی ہے۔ دیکھیے امریکہ ہے، چائنا ہے، کوئی بھی دوسرا ملک ہے، یہ گناہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جمہوریت کا پیٹ کاٹ کر اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا پیٹ اور جیبیں بھرے، اور ہمارے پاکستان میں جو کوئی بھی ہے گریڈ 1 سے لے کر 21 تک سب کو مفت زمینیں دی جا رہی ہیں، اور مربوں کے حساب سے یہ زمینیں دی جا رہی ہیں۔ زیادہ تر جو گریڈ 10 سے چھوٹے عہدے پہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ان کو میرے خیال سے زراعت کے متعلق علم نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ ان کو جو زمینیں ملی ہوتی ہیں وہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں ان کو زمینیں ملی ہوتی ہیں۔ اتنے فاصلے کی وجہ سے یہ بیچارے نہ تو زراعت کے کاموں پہ فوکس دے سکتے ہیں نہ تو کوئی اور جو باقی 10% اسکیل 10 سے اوپر ہیں وہ لوگ DHA کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک سوال تو بنتا ہے کہ کیا پاکستانی حکومت ان کو تنخواہیں نہیں دیتی، یا جب یہ لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ان کو حساب کتاب اور پھر صدیوں تک پینشن نہیں دی جاتی؟ اتنا سب کچھ دینے کے باوجود آپ باقی پاکستانیوں کا حق کھا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں زراعت کیا بانس ہوگی؟ یہ آپ ملک کو کس ڈائریکشن کی طرف لے جا رہے ہیں جس سے پاکستان میں زراعت کم اور قبضہ زیادہ ہو رہا ہے؟ جاگیردارانہ نظام، آپ نے سنا ہوگا کہ جاگیردارانہ نظام، ظالمانہ نظام اور وڈیرا نظام کتنی بار پاکستان میں سیلاب آیا ہے، سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں۔ آپ نے کبھی سنا ہو کہ یہاں وڈیروں کی زمینوں کو نقصان پہنچا ہو؟ ہمیشہ کسی غریب کسان کی زمین کو ہی نقصان پہنچا ہے۔ یاد رکھیے گا کسانوں کا تعلق ہمیشہ زراعت کے معاملات میں پوزیٹیو پلے رول رہا ہے، اور جو جاگیردارانہ نظام ہے اور وڈیرا شاہی ہے ان کا تعلق صرف اور صرف مفاد سے رہا ہے۔ اس لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں زراعت ہو، سرمایہ کاری بھی ہو، لیکن اس طریقے سے ہو کہ نہ تو زرعی شعبے کو نقصان ہو اور نہ تو سرمایہ کاری کے کسی کام میں کوئی مداخلت ہو۔ دیکھیے گا کتنے ہی لوگ ہیں پاکستان کے جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن صدیوں تک یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتے، نہ تو یہ پروجیکٹ مکمل ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ لوگ دوبارہ جس بیچارے پاکستان نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اس کو اس کی اماؤنٹ دیتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو چند ایک اور اہم چیزیں بتاتا ہوں۔ دیکھیے قرآن پاک میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے زمین ایک خزانہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، باقی بھی کتنے پاکستانی ان کے دوسرے مسلم ممالک سے ہیں، وہ کتنا پیچھے رہ چکے ہیں زراعت کے کاموں میں۔ اصل میں قرآن میں ہم نے قرآن اور احادیث کا مطالعہ چھوڑ دیا ہے۔ قرآن میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ آپ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، زمینوں کو کاشت کرو اور اپنے لیے زراعت اگاؤ، غلہ اگلو۔ ہم ان چیزوں سے پیچھے رہ چکے ہیں، اور ہمارے برعکس دیکھا جائے چائنا ہے، اور یہ جو ویڈیو پہ جتنی بھی چل رہی ہے نا، اسکرین پہ جتنی بھی ویڈیو چل رہی ہے، یہ پاکستان کی نہیں ہے، یہ کسی دوسرے ملک کی ہے، یہ ملیشیا کی ہے یا کسی اور کی ہے۔ صرف بات بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم خود کو زراعت سے دور کر چکے ہیں، ہم خود کو قرآن پاک کی تعلیمات سے دور کر چکے ہیں، جس سے ہمیں کاروبار کرنے کے سینس نہیں ہیں، جس سے ہمیں چیزوں کو انصاف کے مطابق ایک دوسرے میں ڈیوائیڈ کرنے کا کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے نظام جس میں بس بھیڑ بکریاں اور جنگل والا قانون ہے، اسی کے مطابق لوگ چلتے ہیں۔ اس طرح سے آج کل ملک نہیں چلتے کہ آپ کسی کو کم، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ یا اس طرح دو۔ دیکھیے پاکستان کے لوگ میرے خیال سے محنتی لوگ ہیں۔ جب تک کہ ان لوگوں کو ذرائع کے متعلق انفارمیشن نہیں دی جائے گی، اور جب تک کہ آپ ان لوگوں کو ایگریکلچر کے حوالے سے موٹیویٹ نہیں کرو گے، ان کو آپ
बाकी भी एग्रीकल्चर से मिलती जुलती जो चीज़ें हैं इनको प्रोवाइड नहीं करोगे तो ये लोग फिर पीछे चले जाएंगे। हुकूमत का यही किरदार होता है कि वो काम को काम की तरफ लाएं, ना तो ज़कात और फितरानों की तरफ। आज मुझे इंतहाई दुख हुआ है कि पाकिस्तानी कौम यानी कि पाकिस्तान एक दौर में एग्रीकल्चर कंट्री कहलवा रहा था, लेकिन आज जिस तरीके से पाकिस्तान में गरीब जलील हो रहा है, कभी आटे की लाइनों में, कभी किधर कभी किधर, ये इंतहाई यानी कि संगीन सूरत हाल बनती जा रही है दिन ब दिन। ये ना हो कि कहीं देर हो जाए, इसलिए मेरे ख्याल से हमें ज़राअत के कामों पे हिस्सा लेना चाहिए और अपने मुल्क की ज़राअत को बेहतर करना चाहिए। नहीं तो हम बाकी लोगों से, बाकी ममालिक से ज़राअत के कामों में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान की कौम को भी चाहिए कि वो ज़राअत को मस्बत डायरेक्शन की तरफ ले जाएं और अपने मुल्क को, मुल्क की ज़मीन को यूं बेआबाद न छोड़ें। इससे हुकूमत को भी नुकसान है और आपको भी नुकसान है। थैंक यू सो मच।